Selamat datang dan selamat pagi kepada lecturer dan rakan-rakan. Saya Anthony Lewis dari D3 akan membentangkan tentang latihan industri yang telah saya jalankan selama 26 minggu, iaitu dari November 2020 sehingga April 2021. Yang pertama adalah saya akan memperkenalkan diri. Nama penuh saya adalah Anthony Lewis Ananta. Saya study di Institut Kemahiran Mara Bintulu. Saya Diploma in Electrical Installation Engineering Technology. Ini adalah pengalaman pertama saya dalam latihan industri. Saya telah menjalankan latihan industri di SP Teknik Engineering, iaitu di Puchong, Selangor. Yang ketiga adalah saya akan menceritakan tentang company background, company organisation, objektif dan projek yang telah saya ambil. Yang pertama sekali, saya akan menceritakan tentang company background. Nama penuh company yang telah saya jalani latihan industri adalah SP Teknik Engineering, ianya terletak di Taman Putra, Puchong, Selangor. Seperti anda lihat, ini adalah nombor handphone, nama fake dan email. Email ini anda boleh gunakan untuk menghantar borang untuk menjalani latihan industri. Company ini juga menyediakan perkhidmatan maintenance, underground dan wiring. Yang seterusnya adalah organisation chart. Yang pertama sekali adalah manager, project manager, chargeman, accountant, project supervisor, leader account, leader civil dan leader electric. Seterusnya adalah objektif. The main objective of industry training is to expose the student to actual working environment and exchange their knowledge and skill from what they have learned in institute. Another purpose of this program is to instill the good qualities of integrity, responsibility and self-confidence. All ethical values and good working practice must be followed by students. It is also to help the student about the industry and to instill the spirit of teamwork and good relationship between student and employees. The document defines the main project of the industry to be into: first, achieve student familiarity with the world of work, enable them to reflect constructively in its related to work. Second, assist students to evaluate and understand how to work experience relate their personal or career and future professional development. Third, develop employability skill, intellectual skill, core of key skill, personal attribute and knowledge about how organization work. Four, consolidate, complement and extend the academic program and enable the essential integration of professional practice. The last one is maintain and develop link between the institute and the placement provider and the community and developing professional skill and strengthen the application of theory to practice. Seterusnya adalah tentang safety measure. First, always identify the hazard in the workplace before starting the work. Second, make sure the area around the workplace is clean, orderly and organized to ensure safety while working. Third, always work in a pair to be more alert to the dangers in the workplace area. Four, always using adequate and accurate safety equipment before entering the workplace. Projek pertama saya adalah menukar Blaber fuse 190A TMB. Lokasinya terletak di TUIDM Kenrara, Selangor. Seperti biasa, bahan dan peralatan yang saya gunakan adalah seperti climber, glove, plier, adjustable range, skylift, dan wajib sekali adalah safety helmet, safety boot and safety vest. Seperti yang anda lihat, gambar pertama menunjukkan Blaber fuse yang telah lusuh dan fuse yang telah putus dan menyebabkan tiada arus yang mengalir untuk outgoing. Yang kedua adalah menunjukkan saya sedang memeriksa Blaber fuse tersebut dengan kebenaran dari supervisor.
Yang ketiga menunjukkan gambar label fuse yang baru yang akan dipasang lah, yang digantikan. Yang keempat adalah memasang label fuse tersebut dengan kebenaran daripada supervisor. Semasa memasang kabel, pastikan kabel outgoing dan ingoing ketat dan kemas. Dan jangan lupa pastikan menutup arus di feeder pillar TMB sebelum memasang dan membuka blackboard fuse. Yang gambar yang keempat menunjukkan saya sedang memasang fuse tersebut. Pastikan fuse yang dipasang adalah fuse yang betul dan pasang dengan kemas dan ketat. Gambar yang terakhir adalah menunjukkan blackboard fuse yang sudah siap dipasang dan telah siap diuji. Dan last sekali adalah hidupkan arus di feeder pillar TMB untuk memastikan tiada spark ataupun yang longgar. Okey. Projek yang kedua adalah menukar kontaktor feeder pillar lampu jalan. Lokasinya juga sama, iaitu terletak di TUDM Kirara, Selangor. Seperti biasa, bahan dan peralatan yang saya gunakan seperti test pen, wire cutter, plier, screwdriver, glove dan wajib safety boot, safety vest dan safety helmet dan stay. Gambar yang pertama menunjukkan kontaktor yang rosak. Kontaktor yang rosak ini menyebabkan lampu jalan tidak menyala dan tidak berfungsi. Gambar kedua menunjukkan saya sedang memeriksa dan membuka kontaktor yang tersebut sebab sudah rosak. Ketiga, saya memasang kontaktor yang baru. Dan ingat, pastikan menutup arus terlebih dahulu seperti mencabut fuse outgoing ke kontaktor untuk memastikan tiada arus elektrik semasa membuka dan memasang kontaktor yang baru. Dan keempat, menunjukkan kontaktor sudah siap dipasang dan telah di-fitting kabel dengan kemas. Terakhir sekali, letakkan dan masukkan fuse yang telah dicabut tadi. Selepas itu, laras dan setkan masa untuk memastikan lampu jalan menyala seperti biasa. Projek saya yang terakhir adalah Distribution Board Installation Project. Lokasinya terletak di New Star Swissgear, Belakang, Selangor, iaitu kilang switchboard. Peralatan yang saya gunakan adalah test pen, wire cutter, plier, adjustable spinner, screwdriver, drill pen, ESCB, RCCB, MCB, bus bar Cooper, kabel 2.5, kabel 4mm dan main switch 60A. Gambar yang pertama menunjukkan kotak switchboard yang kosong dan baru dimasukkan aksesori seperti main switch, RCCB, main switch, MCB dan bus bar Cooper. Gambar kedua menunjukkan saya sedang mendebuk lubang untuk meletakkan bracket MCB. Gambar ketiga menunjukkan saya sedang memasang dan memfitting kabel untuk main switch, MCB dan bus bar Cooper. Keempat dan yang terakhir adalah DB yang telah saya siapkan. Sebelum siap, pastikan DB ini wayarnya kemas dan ketat. Okey, itu saja. Yang terakhir adalah conclusion. In conclusion, I learned a lot about electrical knowledge while undergoing industry training and realize how important a position is in the field of electricity because there are various jobs that involve
competent people in a electrical job. I also learn about how to install Blackboard fuse, install contactor in VD pillar, and learn about how to make a DB. Okay, thank you. That's all from me.